मडगावच्या रवींद्र भवनाचे नूतनीकरण लागी सोंपत आयला। रिनोव्हेशना खातीर बंद असलेले रवींद्र भवन रंगभूमी दिसाच्या मुर्तार 5 नोव्हेंबराक परतून लोकां खातीर उक्ते जातले। दवो हत्ती जावन रावलेल्या गोंयच्या कांय रवींद्र भवनांमदले मडगावचो रवींद्र भवन एक। आता कितलो तेंप नवो साज मिरयतात पळोवपाचें। गोंयच्या रवींद्र भवनांची अवतिकाय कला अकादमी परस वायट आसा हें वास्तव। खंय PA सिस्टम सारकी ना, खंय लायट डिझायनरांक जाय तितले लायट सोर्स वा लायट बॅटन मेळनात, खंय टेक्निशियनांक जाय तेन्ना थिएटरां मेळनात, खंय बाबत तंत्रीक सुविधा। अशा वातावरणात प्रतिभावंत कलाकार आनी तंत्रज्ञांक कला सादर करची पडटा। मडगावचे रवींद्र भवनाचें गिराण सुटलां काय कितें तें ह्या फुडें कलाकार, तंत्रज्ञ आनी प्रेक्षकच सांगतले। सध्या तरी अध्यक्ष कितें सांगता तें आयकुया। गुड मॉर्निंग, तुमचे स्वागत करता। हांव आनी वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकार आसात आनी आमकां खूब आनंद जाता तुमकां सांगपाक आनी सगळे पब्लिकाक कळोवपाक की रवींद्र भवन मडगांव रिनोवेट करून परत लोकांच्या सेवेक 5 तारखेच्यान आमी उक्ते करता। सगळ्या लोकांक उत्सुकता आशिल्ली। काही एजंट लोक कित्याक कितें बरयताले बी कळ्ळें। आमी पयलीं पसून सांगिल्ल्याच प्रमाणे एजंटाचे खंयचे काय आमी रिस्पॉन्स करचे ना। आमी आमचें काम मुखाट्यान करतले, बरे तरेन करपाचें। जी जबाबदारी आमचेर सरकारान दिल्या ती बरे भशेन पार पाडून आज आमी रवींद्र भवन बरे तरेन लोकां मुखार सादर करता, लोकांक तांच्या वापरा खातीर दवरता। काम सगळें जाल्लें आसात, उरला इल्लेशें सिटाचें काम आनी कार्पेट बसोवपाचें, कार्पेट बसोवन आयल्या भायर ती बसयता, सिटां रेडी आसात। सो 30 तारीख म्हणल्यार सगळें काम सगळे तरेन रेडी जातलें। थोडे लोक बेश्टे उलयतात, हांगा लोकांक काय पोजिशन नासतना लोक काम करतात, इंट्रस्टान येवन सपोर्ट करतात। ही खरीच बरी गजाल जाली। सांगपा म्हणल्यार हांचे स्टाफ पसून आमचे कळ्ळें आपले घर सारकें करतात त्या प्रमाणे ते वावुरल्यात आनी ताका लागून आमी बरे तरेन रवींद्र भवन रिनोवेट करून टायमार काम कंप्लीट करपाक शकले। दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। 3-4 दीस आमी ट्रायल रनां दवरला कंप्लीट करपाक आनी 5 तारखेक ऑनरेबल CMच्या हस्ते इन द प्रेझन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, मागीर आदले चेअरमॅन दामू नायक आसतले, दिगंबर भाऊ आसतले, हांचे हस्ते त्या दिसा उद्घाटन जातलें। आनी तें उद्घाटन जातकीर लोकांनी थिएटर एक्सपिरियन्स करचे म्हणून एक आमी संगीत नाटक दवरलां। पूण संगीत म्हणजे ओल्ड टायप संगीत न्ही, म्हणजे पौराणीक किंवा ऐतिहासीक त्या बाजूंचे न्ही नाटकें, ही नवी येतली। हे एक्चुअली बंकिमचंद चट्टोपाध्यायाचे हाजेर बेजिकली रायटर तो, ताजेर नाटक जाल्लें आसा, आनंद मठ म्हणून, व्हेरी पॉप्युलर नेम। तुमकां सगळ्यांक वंदे मातरमची स्टोरी खबर आसतली। सो पयलीं आनंद मठ पिक्चरान आयलें, ताजेर तें नाटक जाल्लें आसा। सो ते हाजेर एक हो ग्रूप आसा आमचो, पुण्याचो ग्रूप, आनी ताजें नांव आसा कॉलाज क्रिएशन म्हणून, पुणे बेस्ड। ते हें नाटक सादर करतले। जवळ जवळ 45 आर्टिस्ट तातूंत आसात। इट वॉज अ व्हेरी पॉप्युलर नॉवेल, व्हेरी पॉप्युलर सिनेमा ऑल्सो, आनी आतां नाटकूय बरे तरेन घातलं तांगेले थंयसर। सो ते आमकां अप्रूव जालें। सो वाय एक वेगळें कितें तरी दिवचें लोकांक पळोवपा ह्या निमित्तान म्हणून आनंद मठचो प्रोग्राम दवरला।